extra copy আপনার হয়ে যাচ্ছে extra copy আছে তাহলে প্রথমে দিকে দেখতাম তুমি একটা ফর্ম দেখাবো তারপরে ওকে regulated item white is color যেগুলো সব ম্যানুলেটেড বা ভাইলেটেড তার মানে সেই নিউরনର ଆକ୍ସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେଲ ଥାଏ ତାକୁ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଥାଏ ଆଉ ନ୍ୟୁରନକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ମାନେ ଥାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମର ନ୍ୟୁରନକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାରି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଅଛି पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रो न्यूरोग्लियल न्यूरॉन को सेवा करिया ପାଇଁ ଦି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ କଣ ଅଛି ଏଣ୍ଡୋସାଇଟ ଅଲିଗୋଡେଣ୍ଡ୍ରୋସାଇଟ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ ଆଉ ଏଠି एपिग्नाइमस ହେଲା पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ର ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ ଦି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଟେଲାଇଟ ସେଲ୍ସ ନ୍ୟୁରୋଲେମୋସାଇଟ୍ସ ହେଲା ମାନେ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା these are the accessory cells present in nervous system they are non conducting but ସେମାନେ conduction କରନ୍ତି ନି impulse ସେବା କରିବା पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो जो न्यूरोग्लियल सेल अछि ता नाम होती ओलिगोडेंड्रोसाइट ताकू कहंती स्वान सेल ऑफ सीएनएस से माइलिन सेट करे से न्यूरॉन नो चारि करले गुटे लिपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन करे करे हला लिपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन ई टाइप का हम कहै होती ये है हां এইটা যদি নিউরন এইটা যদি আমরা নিউরন প্লাম এইটা যদি নিউরন প্লাম এইটা যদি আগে পেলাম এ এমনি ঘুরে হিটুও কারণ ये का ऊपर से माइलिन सेल का जो S1 सेल का वो যে মাইলিন সেল দুটা 50 করে ঘুরে এইতো লাগতে ঘুরেলা ভଳିଆ কি ঘুরে आकु कौन दी माइलिन सेल्स होला केते थर घुराइतो 250 थर एठी आउ गरे स्वान सेल घुराइतो ताकु कौन सी माइलिन सेल ये तो एबरा सब लिपोप्रोटीनस लिपिड और प्रोटीन देखिबा को व्हाइट तेबरी व्हाइट कलर देखिबा को बोली आकु गंदी व्हाइट मैटर ता माने क्लासिफिकेशन बंद सब गरखंडिया टाइप में पढ़ा होची जो नीट प्लान में पढ़ा हुए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन बेसिक ऑफ द मॉर्फोलॉजी गोटे प्रकार माइलिनेटेड आ गोटे नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन में माइलिन सेल थाए ताको हम कहते माइलिनेटेड न्यूरॉन जहां माइलिन सेल पाथुओ ताको कहते नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन को भी कहते मेरुनेटेड न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन को भी कहते नॉन मेरुनेटेड न्यूरॉन तो माइलिन न्यूरॉन नो प्रकृत कलर होती ग्रे किंतु माइलिन सेल थवारु तार कलर हो जाए व्हाइट ना माइलिन सेल गोड थाए ना आंबियर आंबियर का होती जेहेतु तार बहुत लंबा व्हाइट सब व्हाइट देखा जाए बुझेला तले ए व्हाइट रो माने को एंड द मेडिकेटेड आंबियर इज व्हाइट इन कलर
and possesses a lateral branches କହିଥିଲି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଏ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ lateral branch ଦେଇଥିବ lateral branch କା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଥିବ either gland ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଥିବ ନହେଲେ muscle ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଥିବ କା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ ଆକୁ କହନ୍ତି କୋଲାଟରାଲ ଫାଇବର୍ସ ତ କଣ କହନ୍ତି କୋଲାଟରାଲ ଫାଇବର୍ସ ଠିକ କଥା କହିଲା branches called collateral fiber which terminate at muscle or gland as motor end plates ଏଠି ଯୋଉ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ motor end plates ତାପରେ terminate ହେଇଥାଏ ବୁଝି ପାରିଲ ନା ନାଇଁ ସେଟା ହେଲା ବୁଝିଲା ତମେ କହିବ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ର ଯୋଉ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ ଅଛି ଇଏ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ ଅଛି ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟୁରୋଲେମୋସାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାପିଲାରି ସେଲ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁରୋଲେମୋସାଇଟ୍ ହେଲା ବୁଝିଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଟିକେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଥିଲା ये आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो स्वान सेल कहे ये हेयर कट करे तक बारबर ते बारबर ओरिजिनल बारबर ही थाई बने नहले ब्राह्मण ही कि हेयर कट करथो ब्यूटी पार्लर करथो ताकि बारबर कहबा ना तमे एकोटे ब्यूटी पार्लर को जा जाइथिबो हेयर कट करिवो ताकू जे करिवो ताकू बारबर कहबा ना नना कहबा ब्राह्मण तो जे छे ब्राह्मण हो बर ताकू बारबर कहबा ये माइलिन से करे ताकू कहती स्वान सेल पहले स्वान सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ना ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ହେଲା ବୁଝିଲା ଓ କଲେଜ ରେ ଏମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ରେ ସରବାର ବି ରେଫରେନ୍ସ ଫାଇଲ ପିଲା ପୁତଲା ପଚାରୁଥିଲେ ତ ସ୍ୱାନ ସେଲ ତ ସ୍ୱାନ ସେଲ ଏ ସ୍ୱାନ ସେଲ କି ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ type of neuroglial cells तो मैंने neuroglial cell कौन these are the accessory cells found in nervous system which are non-conducting but कौन करे provide nourishment ये protection दिए ये myelin set कर दिए ये कवरिंग पर ही टाइप का करेगा बुझला हां ताले कौन सा लीडर तुमको पे पढ़ देगी ହେଲା એટલે પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ में जो तीन प्रकार न्यूरोग्लियल सेल होती है होती है न्यूरोलेमोसाइट और स्पाइनलाइट सेल એટલે પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ નો जो માઇલિનેટેડ ન્યુરોન કારો માઇલિન ये करे ना न्यूरोलेमोसाइट then न्यूरोलेमोसाइट is regarded as no na swan cell of PNS la न्यूरोलेमोसाइट्स आओ satellite cells ये होती PNS तो माइलिन सेल यानी करथवा सेल्स बुझला आओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो माइलिन सेल ये करे ना माइलिन सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଇଏ ପରେ ମାଇଲିନ ସେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏପିନାଇମାଲ ସେଲ ଏପିନାଇମାଲ ସେଲ୍ସ ଏମ ଏ ଏପିନାଇମାଲ ସେଲ୍ସ ଆଉ କଣ କିଏ ଅଛି ନା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା astrocytes phagocytic ना astrocyte protection दी बैक्टीरिया वायरस का रक्षा करे माइक्रोग्लियल सेल टी माइक्रोग्लियल सेल कहां को कौन दी माइक्रोग्लियल सेल ना कहां कौन दी এই যে ফাঁকা আছে কোন জায়গায় বাকি দোষ তারপরে যে পড়ানো সেটা লিখে পড়িব না ଟିକେ ଫାଙ୍କା ନ ରଖ ଲେଖ ଜାଗା ରଖିବ ରଖ ଟିକେ ଲେଖ
হেডিং দিও এটি ধরো একটা মেনশন করছি কোর্স সলিউশন পাই লব সাধারণ অনুপাত খাতা देखो associated cells of nervous system associated 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 cells of cells 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 of nervous system ब्रैकेट करेंगे ताकू लिखो ताकू कौन दी न्यूरोग्लियल सेल्स ताकू कौन दी न्यूरोग्लियल ताकू कौन दी न्यूरोग्लियल सेल्स associated cellular कौन कौन दी न्यूरोग्लियल सेल्स प्रथम पॉइंट देखो these are specialized cells of CNS and PNS. These are specialized cells of CNS and PNS. Central nervous system और peripheral nervous system. These are specialized cells. The first one लिखो. These are known as neuroglial cells and are non-conducting nature. These are known as neuroglial cells. Neuroglial cells and are non-conducting in nature. Non-conducting in non-conducting CONDUCTING conducting in nature. का नंबर कहते हैं ना न्यूटन और 10 गुना अधिकार because the number of neuroglial cells are 10 to 50 times the number of neuroglial cells are 10 to 50 times more than that of neurons. More than that of neurons. More than that of neurons. Anko kamo ko taporo point lekho neuroglial cells neuroglial cells helps in support 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 protection provide nourishment NOURISH nourishment MBN etc. তারপর পয়েন্টে লিখবা there are তারপর পয়েন্টে লিখবা there are 4 types of neuroglial cells. There are 4 types of neuroglial cells in CNS. And these are तलो लेखो एक लेखो आगे लेखो बेसी संख्या रे एक लेखो लिखिबा एक लेखो मोटे उल्टा लिखि तमे एक लेखो लिख पारो एक्सरसाइज एक लेखो एक्सरसाइज ऊपर पद्धति लिख दबा जाय लिखा लिखना एक्सरसाइज हला पदे पदे लेखो ये होती लार्जेस्ट सबुठारु बड़ बड़ न्यूरोग्लियल सेल हला लार्जेस्ट देखो कमा लार्जेस्ट लिखो कमा देके लिखो स्टार सेल
एक्सरसाइज वगैरह हाइपन दे की वाला है ଆଉ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର से ଆଉ କଣ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ ନରିଶମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁରନ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନରିଶମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁରନ ହେଲା ଯେ ତ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟम ରେ सब न्यूरॉन माने एक्टोडर्माली अछि एक्टोडर्म तेरे न्यूरोग्लियल सेल जेतु तांकर वंशज से माने एक्टोडर्माली अछि हमारे एक्टोडर्म अछि होला यदि के लेखिबो भी देखिबालो एक्टोडर्माल काटिकी ता गोटे वर्ष क्वेश्चन पकेइला ए माइक्रोग्लियल सेल ए माइक्रोग्लियल सेल बहुत जगह आसी थाए पिला मान देके आले एक्टोडर्म किंतु मने रखिबो सबो न्यूरोग्लियल सेल एक्टोडर्म माइक्रोग्लियल सेल मेजोडर्माल इनर्जी काहे कि मने रखिबो मने रखिबो सुविधा एम फॉर माइक्रोग्लियल एम फॉर मेजोडर्म एम फॉर माइक्रोग्लियल एम फॉर मेजोडर्म ये प्रकृत कनेक्टिव टिश्यू से एटी आदि की मैक्रोफेज भलिया काम करछि तो एथिकल सिटीजनशिप पाइछि हला तापरे सेकंड रे लेखो एक्सरसाइज भितरे एतिकी तापर सेकंड रे लेखो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हला हाइपन दे लेखो प्रोड्यूस माइलिन सेल्स आर काम कोन produces myelin cell MYELIN myelin cell SHELS produces myelin cells ये जो न्यूरॉन ने myelin cells तैयारी करे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ना सही थी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट देके स्टार्ट करके लिखो hence it is known as hence it is regarded as hence it is regarded as swan cell of CNS SCHWANN swan cell it is known as of CNS बुझला तापरे आसो तापरे ओने लिखो एपी तापरे माइक्रोग्लियल सेल ऊपर लिखो smallest cells comma macrophages of brain and spinal cord तले कहबो microglial cells macrophages हां एही कोने अंडरलाइन करके काय करे कमा दे के लेखो मेजोडर्मल इनर्जी हां तापरे epidermal cells ର କାମ କଣ epidermal cell ର କାମ ହଉଛି secret cerebrospinal fluid CSF secretion करे CSF माने cerebrospinal fluid दही ब्रेन ऊपर तो नहीं बंदे मारी की तो दही वाला कर दे दही माने ब्रेन भीतरे और ब्रेन आउटर लेयर रे फ्लूइड थाए ताको गंती cerebrospinal fluid CSF এই CSF इंटीग्रेशन करे এই epidermal cells it is secret cerebro cerebro spinal
SPINM spinal fluid FLUID ଆଉ ଏ ସନ୍ଦର୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହଉନି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ନଲେଜ ଦରକାର ତାପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦିଅ ଦେଇକି ଲେଖ there are two types of neuroglial cells ଲେଖ there are two types of neuroglial cells two types of neuroglial cells present in PNS present in PNS PNS ରେ ଦି ପ୍ରକାର neuroglial ତାପରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦିଅ satellite cells ଏକ ନମ୍ବର କଣ ନା satellite cells ଆଉ କାମ କଣ हाइपेन देख लेखो it helps in protection न्यूरॉन को प्रोटेक्शन जो है it helps in protection हला ଆଉ କଣ ସେଲ୍ ତା ନ୍ୟୁରୋଲେମୋସାଇଟ୍स ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଲ୍ ଅଛି ତା ନାମ ନା ନ୍ୟୁରୋଲେମୋସାଇଟ୍स न्यूरोलेमोसाइट कौन करे ना produces myelin cell in PNS produces myelin cells in PNS peripheral nervous system નો myelin cell ତିଆରି କରେ କି PNS ବୁଝିଲା ଏ ସାଲେ ସକାଳ ଦିଆ ଦେଖିବା ଯେ এই যে এপিডାର୍ମାଲ ସେଲ୍ ओरिजिनल डेफिनेशन कौन ना एपिथेलियल को सरी जाए ठीक हो मो इस पढ़े देबी एपिथेलियल सेल रियल डेफिनेशन कौन ना columnar epithelial cells having cilia as well as microvilli present in ventricles of brain and spinal cord ताकि नाम होती है एपिथेलियल cells ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକି ରହିକି ଏଠି ଆର ସବୁ ଜାଣିଛି ପାଇ एपिथेलियल सेल प्योरली एपिथेलियल किंतु एटी ରହିକି ସେ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ ବା ନ୍ୟୁରୋ ତ ଆସେଟେଡ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇ ଉଧର ଯାଇଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ପୁରୀ ନା ରାୟପୁର ର ପୁରୁଣା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ହାଉସ ବିଧାନସଭା ସେ ଉଠିକି ନୂଆ ରାୟପୁର ମାନେ ଆଉ 20-22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଇ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ तीनटा बिल्डिंग था ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭବନ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭବନ ମହାନଦୀ ଭବନ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦିଟା ପାଖାପାଖି ଦିଟା ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଧେ ଏଇଠୁ ଦଳମୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ହବ ବଡ ଅଫିସ ସେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେ से सब देगा ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ପାଖା କହିଲି ସେ ଚା ଦୋକାନ ତାର ଆମର ଦିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ତାର କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସେ କହିଲେ ବୁଝ ବୁଝ ସେଠିକାର କଲା କଟକ ଘର ଗଲା ମାନିଲା କଟକ କହିଲା ତ କହିଲା ନିଜେ କଟକ ଇଆଡେ ରହିଗଲି ନିଜେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଗଲେ ଶବ୍ଦ ଦିଆହଉଛି ଗୋଟେ ଏରିଆର ଆଉ ନା ଏଠି ମୋର କାର୍ଡ ଅଛି ଆମର ସେ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଛି ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ବିଧାନସଭା ଆମର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଟାକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆକୁ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯିବ তাহলে এইগুলা যদি পাঁচটা স্টেট ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଦେଶର ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ଆଜି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ ଦେଶ ଡେଭଲପ କରିପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଖରାପ ନିଆହେଇଯିବ ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ବିଧାନସଭାଟାକୁ ନିଆହେଇଯିବ ଖରାପ ବିଧାନସଭାଟାକୁ ନିଆହେଇଯିବ ପଳେଇ ଆସିବ ବିଧାନସଭା ପ୍ରୟୋଗ
ତାପରେ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ କଥା ନେଇ ଆଉ କଣ ହବ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯିବ ଏ ଦାନା ଫଳ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ଥିବ ପୁରା ଫାଙ୍କା ବୁଝିପାରିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ହିଁ ଏ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯେତେ ତମେ ଯୋଉଟା ଅବହେଳା ଦଉଛ ତ ଦୂର ଦୂର ଦବ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖୁଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଇଦେବେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମ ମେଜର ଅଫିସ ଜାଗା ପାଇଁ ଦଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆସ ଆମର ଟପିକ ଉପରକୁ ଆମର ଏଇ ନ୍ୟୁରନରେ ନର୍ଭ କିପରି କଣ୍ଡକ୍ଟ ନର୍ଭ ଇମ୍ପଲ୍ସ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ନର୍ଭ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଏବାଟ ଦେଇକି ଏମିତି ଦେଇକି ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ନା ଏବାଟ ଦେଇକି ଏମିତି ଦେଇକି ଯାଏ ମାନେ ଯୋଉ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ ଡେଣ୍ଡ୍ରନ ଦେଇକି ପଶିକି ସାଇଟନ ଦେଇକି ଆଗ୍ନେୟକୁ ଆସିବ ନା ଆଗ୍ନେୟ ବାଟ ଦେଇକି ସେବାଟ ଯିବ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଯିଏ ଆଣିବ ତାକୁ ଆମେ ସେନ୍ସରି କହିବା ଯିଏ ନବ ତାକୁ ମଟର କହିବା ମଟର ଇଫରେଣ୍ଟ କହିବା ଆଫରେଣ୍ଟ ଇଫରେଣ୍ଟ ଟର୍ମ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦବା ଦେଖ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଖକୁ ଆସ ଯୋଉଟା ଟିକେ ବୁଝିବାର ପାଠ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ central conduction the generation and conduction of molecules impulse two type of way underline କରାଯାଉ electrochemical impulse ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ଟିମୁଲି ଅଛି ମେକାନିକାଲ ସ୍ଟିମୁଲି ହଉ କେମିକାଲ ସ୍ଟିମୁଲି ହଉ କି ହିଟ୍ ହଉ ପ୍ରେସର ହଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଟିମୁଲି ଯେତେବେଳେ ନର୍ଭସ ଦେଇକି ପାସ୍ କରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଇମ୍ପଲ୍ସ ହେଇକି ଯାଏ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ କଣ କହନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖ it is an electrochemical wave that passes through the nerve fiber during conduction of stimulus stimuli the singular stimulus